नाटक उद्घाटन होची अवसर रे नाटक मंडल सदस्य माने गाँववासी मो सहित रंजीत बाबू अंकल सभापति धनुजय आज समस्त मोर कहबार अच्छी नाटक आम कौन शिखा आदिवासी परंपरा संस्कृति संस्कृति की आम मान को भाईचारा एकतार बांधिकी रखता है से नाटक आज लोग शिक्षा बेकार यही कथा भाविला बेला को मत बहुत चिंता लगुची नम्रता मत बहुत दुख लगुची तमे ठीक कथा कहछ ए गाडा छत राखिला माने बुझाइता हम तानो प्रॉब्लम तो वाटे को चाली जायची तिनी हमर मान सम्मान को लाठी के निसाई जाबो ना का हो नम्रता बाबू आज बाबा मेरा पुराना बोले से पाठ पढ़ी ভালো মানুষটা হয়েছিল তারপরে যথেষ্ট ভরসা ଅଛି এনে চাণক্য প্রেম দিনକୁ ଦିନ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ଏଇ କଥା ଶହୀଦ ପରିଚୟ ମୁଖ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ ସେ କେମିତିକା ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ତାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ନମ୍ରତା ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି আজি দিনা আমি তো চাকরি হতো কালে যদি আমার কম হয়ে গেলে সে কাহা ভরসায় রহিব কথায় আছে কিরে মানে কাহার যেতে ভাই সেতে ঘর এই কথা ভাবিলা বেলকু মতে বহুত টেনশন লাগুছি নম্রতা মতে বহুত টেনশন লাগুছি तमे तो टेंशन करनी अरे घर भीतर को चलो घर की खाई तमे चलो अरे चलो ঠিক আছে নম্রতা चलो चलो अरे चलो